Militer Israel atau IDF melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran di Lebanon Selatan pada Senin 7 Oktober 2024. Dalam serangan itu, 100 pesawat tempur Zionis menyasar 120 lokasi dalam waktu 1 jam saja. Operasi tersebut dilakukan IDF tepat saat peringatan 1 tahun Perang Gaza. Dikutip dari Tribun News, ratusan pesawat tempur itu melancarkan aksinya di bawah panduan intelijen dari Divisi Intelijen IDF. Operasi itu dipimpin oleh Komando Utara dan Divisi Operasi. Angkatan Udara Israel itu menyerang selama 1 jam non-stop. Lewat cuitan X-nya, IDF membeberkan lokasi yang menjadi target penyerangannya. Disebutkan, IDF menyerang sasaran unit front selatan Hizbullah. Di antaranya adalah unit neografis front selatan, termasuk susunan rudal dan roket, markas intelijen, serta pasukan Radwan di Lebanon Selatan. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian serangan yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan Hizbullah. Houthi Yaman mengaku telah melancarkan 2 operasi militer terhadap Israel. Serangan yang dilakukan Houthi itu terjadi tepat saat Israel memperingati 1 tahun operasi pedang besi atau Perang Gaza, yakni pada 7 Oktober 2024. Dikutip dari Tribun News, operasi pertama menargetkan Jaffa dengan 2 rudal balistik. Kemudian pesawat nirawak juga menyasar Jaffa dan al-Rashrash. Houthi menggunakan drone Jaffa dan Samad 4 dalam penyerangannya itu. Militan Yaman tersebut menegaskan bahwa akan ada lebih banyak operasi militer terhadap Israel. Tak hanya itu, Houthi berjanji bakal terus memperlakukan blokade laut hingga agresi di Gaza dan Lebanon selesai. Seiring dengan serangan itu, militer Israel mengklaim telah mencegat rudal-rudal yang diluncurkan dari Yaman. Rudal-rudal tersebut membuat sirine peringatan berbunyi kencang di sebagian besar wilayah Israel Tengah. Warga pun dikabarkan berlarian untuk mencari tempat berlindung. Pasukan militer Israel mengatakan bahwa mereka telah memulai operasi darat di barat daya Lebanon Selasa 8 Oktober 2024. IDF memperluas serangannya ke zona baru setelah 1 tahun berperang dengan Hizbullah. Operasi itu dilakukan IDF di tengah desakan dari PBB untuk sebuah solusi diplomatik. Dikutip dari Al Arabiya, selain melakukan operasi di jalur Gaza, Israel juga merambah ke Lebanon. IDF menyerang situs-situs milik militan Hizbullah yang turut mendukung Hamas. Israel resmi memulai operasi daratnya di Lebanon sehari selesai peringatan 1 tahun Perang Gaza. Lewat cuitan X-nya, IDF menyatakan bahwa pasukan divisi Hempetz termasuk Brigade Karmeli dan Brigade Iron Fist memulai operasi darat terhadap infrastruktur Hizbullah. Divisi Hempetz sendiri merupakan divisi cadangan pertama yang diterjunkan dalam pertempuran di Lebanon Selatan sebagai bagian dari operasi Northern Arrows. תחנות מנפץ כאן קודקוד, בלילה הזה נפלה בחלקנו הזכות לצאת למשימה בעלת חשיבות נעלה, להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון בכדי שאלו יוכלו לשוב לבתיהם. השבוע הזה מזכיר לנו ביתר שאת את חשיבות המשימה שלנו והשליחות שבה. היום לפני שנה פתח האויב הארור במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, קשישים וגברים. השבוע, לפני 51 שנים, בעיצומו של יום הכיפורים, כוחות אויב ביקשו לאיים על קיומה של מדינת ישראל. והיום אוגדה 146 וחטיבותיה
יוצאות למשימה מורכבת ומאתגרת, אך אני סמוך ובטוח שעם הניסיון שצברתם, העוצמה האדירה שאתם מביאים והערכים שהם נר לרגלינו, ננצח את האויב האכזר ונשמידהו. האויב חשב שזאת תהיה מלחמת התשה, שיתקוף בשטחנו וירפה את ידינו, אבל אנחנו נתקוף ונפגע בו בעוצמה רבה. נצא לקרב החשוב וההכרחי הזה, תוך שנזכור את אחינו ואחיותינו שחירפו נפשם ואת אלו שטרם הושבו לחיק משפחתם. הלילה יחוש האויב את כוחה של אוגדת המפץ וכוחו של צה"ל כולו. תחנות מנפץ כאן קודקוד, צאו להתקפה, סומך עליכם, סוף. Hizbullah mengaku telah menghujani tempat konsentrasi tentara Zionis dan menghancurkan markas artileri Israel. Militan Lebanon itu melancarkan aksi sebagai respons atas serangan militer Zionis terhadap kota, desa, dan warga sipil Lebanon. Operasi itu dilakukan Hizbullah pada Selasa 8 Oktober 2024, sehari selesai peringatan setahun Perang Gaza. Rudal Hizbullah menghujam ke lokasi artileri Israel di kota Dishon di Al-Khalil Barat. Dikutip dari Pars Today, Hizbullah juga mengincar lokasi artileri Zionis di Dalton, perbatasan dengan Lebanon. Pejuang Hizbullah itu juga menembakkan roket ke tempat berkumpulnya tentara Zionis di sekitar kota Yerevan. Dilaporkan, Hizbullah juga membombardir pangkalan mata-mata Glilot milik rezim Israel. Pangkalan tersebut diketahui pernah menjadi sasaran serangan drone Hizbullah. Puluh roket menambah jumlah dari tembakan proyektil yang dilesatkan Hizbullah ke Haifa, Israel. Total ada 135 proyektil meluncur dari Lebanon dalam waktu setengah jam saja. Militer Israel mengatakan sejumlah roket berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara mereka. Dikutip dari The Times of Israel, IDF mengklaim telah mencegat sekira 85 roket yang ditembakkan Hizbullah. Namun beberapa roket lolos dari pertahanan udara Zionis tersebut. Roket-roket yang dilesatkan Hizbullah itu membuat kerusakan di pinggiran kota Haifa, Kiryat Yam, dan Kiryat Motskin. Akibat serangan tersebut, 10 orang dilaporkan terluka parah. Diberitakan sebelumnya, militer Israel menyatakan bahwa 135 rudal dan roket ditembakkan pada Senin 7 Oktober 2024 sore. Serangan itu bertepatan dengan peringatan 1 tahun operasi Banjir Al-Aqsa atau Perang di Gaza. Iran memberi peringatan tegas pada Israel Selasa 8 Oktober 2024. Pihaknya mengingatkan agar Israel tidak menyerang infrastruktur Iran, terlebih situs-situs minyak dan nuklir mereka. Peringatan itu muncul menyusul rentetan rudal Iran yang menghantam negara Zionis itu. Dikutip dari Arab News, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengatakan, serangan terhadap infrastruktur Iran akan memancing respons yang lebih kuat. Peringatan tersebut disampaikan Araghchi setelah militer Israel berencana akan menyerang balik Iran. Dalam sebuah pernyataan, disebutkan bahwa Iran tak menginginkan perang di wilayah tersebut. Selain itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga memperingatkan agar Israel tak menyerang instalasi minyak di Iran. Pasalnya, Iran adalah salah satu dari 10 produsen minyak mentah terbesar di dunia.
Iran mengancam akan memakai teknologi pertahanan jenis baru jika Israel membalas serangan rudalnya. Senjata baru Iran itu digadang akan dilesatkan dalam kemungkinan serangan berikutnya terhadap Israel. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Parlemen Iran Ali Nigzad. Ia mengatakan rudal jenis baru telah dipamerkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dalam operasi Janji Sejati 2. Dikutip dari Tribun News, Selasa 8 Oktober 2024, rudal tersebut belum pernah digunakan dalam operasi militer yang dilakukan Iran. Ancaman itu muncul seusai Israel menyatakan bakal merespons serangan rudal-rudal yang dilesatkan dari Teheran. Menanggapi hal itu, negara-negara Teluk Arab menegaskan bahwa mereka akan bersikap netral. Pernyataan itu dilontarkan para menteri dari negara-negara Teluk Arab GCC, yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, dan Kuwait. Sikap itu diambil lantaran adanya kekhawatiran terkait tindak kekerasan yang lebih luas dan bisa mengancam fasilitas minyak mereka. Setelah setahun konflik di Palestina bergejolak, Perdana Menteri Muhammad Mustafa mulai merencanakan untuk membangun kembali Gaza. Rencana itu dimulai dengan membentuk tim nasional. Tim tersebut akan dipimpin oleh Kementerian Perencanaan Palestina. Dikutip dari Tribun News, Mustafa menjelaskan tugas-tugas tim nasional dalam sidang yang diadakan di Ramallah Selasa 8 Oktober 2024. Tugas tim nasional adalah memulihkan layanan dasar bagi warga sipil di Gaza. Selain itu, mereka juga mengembangkan rencana terperinci untuk membangun kembali infrastruktur, termasuk perumahan yang layak dan persiapan peluncuran program pemulihan ekonomi di sektor tersebut. Mustafa menambahkan, saat ini pemerintah tengah berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan program itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.